This place is Amdaga. 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 Amdaga on the West Bengal. West Bengal. Okay, okay. I have met one of Is a my friends. par house. Famous par house. 300 बनाएगा ना 3 गिलास बनाएगा 3 গ্লাস ওকে না বনাই আছে জানো কাউ কি ভাল আছে ও ओ माय गॉड यार অলপ চলে যায় टेस्ट ये क्या है मर्जा चलो टेस्ट करके देखो कैसा है टेस्ट टेस्टी गाइस So guys, welcome back once again. So manu bhalo ase kono hope kori ase apni hange updates din aha nisna Kolkata te ase Kolkata etu main city ekta ase eta center jaga te mohan pongina ase Malda koine du jaga la naam tu etu ase to overbridge to apni dekhi ase aro cameraman olop dekhai dibi se yate ekdam special dekhibo para to etu city bus khan ase aro pura manu life enjoy kori ase de yate alag line de se yate rickshaw nisna etu cycle ase na tahan bira khan be tahan niju bira manu be ini street te koshi bira gari bra manu ke beshi bhoi lage manu bra gari ke bhoi na lage mohan jaga te to gari aise bole ekdam bhoi lage jokham be beshi pai na to manu bira to mohan dekhi ase ekdam feel free pai na bira ero yate tom mate goi tahan mohala jaga te to nai hoile be to train lake dekhi ase na yate train nisna taka to olob lamba guna ase de hoile be etu bira ase bus 2-3 plus cross saman ase ininga type te bira ase khor kan do man special Tangor aro tade overbridge ase etu par guna ase aro yate phale saise gole to tade Tendal hospital ase Tendal hospital to tade mohan dikhibo pare ase aro yate phale jaise gole mohan hotel be tade phale boi ase mohan na so beshi enjoy kore ase yate aigena aro beshi manu question kori thakise ki kile Kolkata te ahi ase na etu koi thakise to amni ekhandi jane di ase ki mohan to gari lobole aha ase গাড়ী ইয়াতে ৱেষ্ট বেংগলতে কমতি দামৰা গাড়ীটো পাই আছে সো এইটো গাড়ী লৈ কেনা বেকাও কাৰণে আনি থাকে তো আজিতো তাহান লগতে সৰখান লগতে কোলাবৰেট কৰি না তাখান এচিছ কৰিলে আহা আছে মইতো তো আপুনি আনবি গাড়ী সস্তা দামৰা ল'বলৈ কি মন আছে ক'লে তো ইয়াতে আহিব পাৰে দেই গৈ না এইটো জনাই দিয়া আছে শুরু হৈ যায় আছে এটা পৰা সামান খান ইয়াতে আৰু তালি বুলি বেছি আছে গাড়ী দুইটা হ'ব একটাতো ইকো হ'ব একটাতো ভেন না এটা আপুনি খান দেখি ৰাখা এইটো দুটা এতিয়া মখান মুভ আউট কৰি যায় আছে আজিতো सर्वा गाड़ी चलाई आसे सीधीते से महान सेकेंड हैंड गाड़ी किनिबले जा आपने कोई ना आनिसना सो किनि लैसे एटु किना वाला है एटु गाड़ी तो चलाई किना टाउन बिराव शुरू होइसे काली तक तो पूरा टैक्सी रे बेराय किना टाइमिंग दे अंगजो ना पारे नहले ना फेयर मान फिलाई थाके तेरो निचो गाड़ी दे इने बिराव शुरू होइसे दे कोना जनाई दिया से तो महान मुफा कर जाय आसे आरो एटु कोलकाता ते देखियो पारा तो से এইটা একটা দোকান খান ঠিক বা খোলা নাই রে 10 বাজি কই আছে 11 বাজে দোকান খোলে বেশি বক্ত 10 বাজে মানে 11 নিস্তারে উঠি গयो তো দোকান খান সব তো পুরা ক্লোজ আছে পুরানা গেট একটা পার বনাই দে যায় আছে মান 1934 বনালা ব্রিজ আছে তো ও মাই গড কি মান লম্বা টাইম লেগেছে गाड़ी महाराज शिप ब्रिज अंदर में जा रहा है हम लोग भी बारे किमान किलोमीटर से 7.4 kilometers more to go all of the time long is ना जगह बहुत दिखाई ना बिराऊ मैं सब जगह लैसे गए तो एक घंटा ऊपर भिडिओ ओलाब लगे तो आराम जगह एक टुकी जाए पिसफुल जगह गवर्नमेंट ला गाड़ी আছে चिप तो মানে ইয়াতে তো প্রাইভেট লা গাড়ি বেশি ভালো আছে না गवर्नमेंट ला गाड़ी खान तो एकदम पुराना टाइप ना गेट एक पार बना जाए और महान जाए আছে बाटे किमान किलोमीटर আছে এতিয়া 1.9 और 2.4 किलोमीटर रबो पोस्टर ममता बनर्जी पहला पोस्टर मान देखिए से इधर এটা তো বঙ্গলে টাইম হয়েছে
why it's so hot? Right में जाएगा हम लोग. Turn. Right जाएगी ना लेफ्ट बस बोला लगा जगह दे এইফালে प्लीज कोइन घुराबी को ल दूर देबी दस गाड़ी सब दे. 600 meters, turn left onto Casuarina Road, Indira Gandhi Sarani. একটারে 400 লয় 400. अच्छा. चल बेराई ना रे ते पुछा भी बोलो हमारा दे itu पूरा horse गाड़ी आसु तो. Parking. So where are we gonna park the car? Let's see. Let's talk with them. Caring mind. আরে পার্কিং তো মহিলা হিসাব করে না থাকিব তেতরে अरे दादा चलो अपना नहीं हुआ आपका पूरा नहीं टूटा था आप सुबह आप बोलिए बस ऐसा नहीं है ना हम लोग को दादा सुनिए आप आइए थोड़ा सुनिए थोड़ा सुनिए पैसेंजर की आपने राय किया मुनि उच्चारण हो रहा है. डांगोर आसे Sorry. Na parede sim. Acho que vai na leva. Osna pro menos. So guys, finally we reached to the second-hand showroom. Gari showroom de pahunch jaya ase. So guys, we reached to the spot right now. Gari te loi jole ase, sir log pa ase. लोकल बैक लाइट भी भाग गया Guys, din di bhat kai na here bole to bhat kaul shuru hoise dia. See. Yare ki bai ase. Mas ne banaya jai. Ade. Morning de bhat khile na kai ata thui jai je to din di moi bhat khao jai photo phorai na kina khao je sab. So khai jabo dia de amne ki to dikhai lise kha do na dikhai thakibo. Hotel eta tak mohan kha majore sosta wala tam mohan janiyo para na. इधर जगह रखा है अभी बाबा जी के साथ मिल गया कोलकाता गाइस. सो यादे फाट खा खान दो बेसी सस्ता बड़ा पाया से. सो आपको थोड़ा पूछेगा कि क्या क्या मिलता है आपका होटल में खाने के लिए. यहाँ पे वेज मिलता है, वेज राइस होता है और नॉन वेज में मछली होता है, अंडा होता है, चिकन होता है. मछली का अंडा का केक बनता है, इसका भी सूप बन के हम लोग कस्टमर को देता है. प्राइस है थोड़ा सा कम ही है हम लोगों का सबका लिए. हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग पे. अलग अलग होटल में हम लोग जाके खा रहा था लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉमेडी मिल रहा है. ये तो हम लोग पे समझ में आ गया. नोटिस आदमी लोग यहाँ पे आता ही है. I am grateful to you. Yeah, thank you so much. So is there any notice visit to this place? नोटिस आदमी लोग आता है नहीं? आता है ना, बहुत सारे आते हैं. नागा आदमी लोग, हम नागालैंड से. सो नागा आदमी लोग यहाँ पे आएगा तो अच्छा से सर्व कर दीजिए. हम डील करेगा. चलो थैंक यू. जा रहे हैं हम लोग अभी. सो गाइज ইয়াতে অলপ সস্তা পাই আছে. খোৱা লোৱাটো মহান জেগাতে খোৱা নিচিনাটো নহয়. नाम ले लीजिए. কিং চিলি খান নিচিনা এইটো খান মাংস খান চব নাপায়. হইলেবি না হইলেবি আপনি খান ইয়াতে অলপ সস্তা পোৱাটো মই জানিব পাৰি আছো দেই. सो प्राइस फाट का कितना था? फाट का चावल का प्राइस कितना था? और एक राइस है 60 रुपीज़. 60 से मिल रहा है. 60-70 से यहाँ पे राइस बेस्ट प्राइस मिल रहा है. एक राइस 40-40 रुपीज़. और हाफ चिकन राइस 80 रुपीज़. इतना कम दिए ऐसा मिल रहा है. सो आप लोग पे आना पड़ेगा. यहाँ पे जंक्शन है और दुकान का नाम सारा वर्ल्ड में इतना कम नहीं है. कोलकाता में इतना कम है, सारा वर्ल्ड में इतना कम नहीं है कहीं. अच्छा जगह है, अच्छा जगह. ये जगह देखा. और दुकान का नाम क्या था? न्यू विष्णुप्रिया होटल. न्यू विष्णुप्रिया होटल. विष्णुप्रिया. हाँ, श्री चैतन्य देव का वाइफ था उन्होंने. मेरा पिताजी इनका दीक्षित था, इसीलिए इनको मान के मेरा पिताजी गुजर गया लेकिन मेरा माँ इनका नाम पर रखने के लिए बोला था, इसलिए नाम रखा है. अच्छा. न्यू विष्णुप्रिया होटल. ओहो, चलो अच्छा से सर्व किया है आप लोग. ये सर्विस पे अच्छा से अच्छा ही है. सो थैंक यू सो मच. नेक्स्ट टाइम और भी आएगा, और भी आने से तो यहाँ पे आएगा. ले लीजिए. दुकान का नाम हम दिखा देगा और जंक्शन आप लोग को दिखा देगा. सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू गाइस. इट्स नियर बाय स्ट्रीट ओनली.
हाईवे के साथ ही है ये दुकान भी सो अभी दुकान का नाम दिखाई देगा आप लोग को शॉप नाम छोटो एक আছে বুলি মাস্তি বার দি আছে দেখুন জানাই দি আছে এন্ড জংশন ইয়াৰে পৰা মহান ইয়াৰে ফিলি পৰা যাই যাবলৈ আছে নাই ইটস ভাত খাই লৈ কিনে এতিয়া খৰাই যাই আছে গাড়ী লা শোৰুম দে পहुंची যাব মহান না গাড়ী শোৰুম দে পहुंची কিনা কোনটো গাড়ী লবলৈ আছে আমি আনকে দেখাই দিব আৰু বেক সাইড চাবটো মান উচ্চা ফটো মহান দেখিব পাৰে আছে না মহিলা বেকগ্ৰাউণ্ড দি ইয়াৰ বেছি অলপ সেফ এটা আছে এইটো জায়গাতে ইমান রাশ নাই গাড়ীখান ইমান রাশ নাই খতম কৰি দিব বিশ্লেষণ কত কৰি আছে বেছি মানুহ এইটো জায়গাতেহে সেকেন্ড হেণ্ড গাড়ীখান বি লৈ আছে গৈ আছে মই বাহাৰি যায় না গাড়ীখান অলপ অভাৰফ্লো কাৰণে কেপচাৰ কৰি দেখাই দিব পাৰে না গাইস अभी तो पूरा प्रो दो खाले पूरा ये जमा हो गया मैं साइड नहीं आवश्यक बोले तो माने मरुला से बना कि मन तो खोल लगा है सो गाइस कोलकाता पर आइडिया ओलाई जैसे मान ओलाई जाला अलग दिखाई दिया से ओलाई जाओ गाइस से इधर का ये लाइन अप हुई है आई ऊपर तक पे पूरा दिख जानी जानी ना राती हो जाए कौन बोले ना इंडिकेटर लाइट बंद कर दो और आई जैसे जब ले जाना है मेन का ओवर ब्रिज से उठी जाए से यार लिमिट एक तरह बताई दिया से नो तो फ्लाईओवर ओ फ्लाईओवर दे ओवर ब्रिज से बताई कोई रखे फ्लाईओवर से तो उठी जाए से मान नीचे दी भी गाड़ी जाए ना मान देखियो पड़े दिन राती ना जानी नहीं लाइट तो नहीं माला टीम खान भी दादे आवान स्टॉप दे रहे हैं किमान लंबा होगा फ्लाईओवर दस होगा मानो बिरावले रास्ता ही नहीं रहे होता गाड़ी बिराव लगा looking great सेंटर के लिए बिराए से दुकान आई फाइन हालात तो लाइला मुझे शांति ना मोजन राइट टेक लो नहीं की गाड़ी आए से सुन के तो ऐसे कोई क्या हां वो दे करे हैं सीधा ओ ये राइट था बॉस आओ जैसे मुझे लग पकड़ तो गाड़ी ना मुझे तो बस मुझे इतना आराम कर ले ताऊ पाले भी नहीं करते क्या बोल रही है ना ऐसे वाला ताकि बड़ा भी पहले Down 1.5 kilometer, Baguihati 4 kilometer, airport 8 kilometer. Sign दिखाई दिया से महान वालों पे straight here हो जाएगा कुछ चारनोक hospital ये से Lux Khozi ये से Dolex ये से Alcox Gloria ये place city la clock एक तरीके से टावर मोटा तो पीछे देमान जाम ना था क्या सुनते तो ना जी क्यों ये इधर सिटी क्लॉक पार आ गए तो सिटी क्लॉक पार हो जाए सीधा this is city clock ये तो भी अलग इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट नहीं जाना आइडिया से मान दिरा रे एक्सपीरियंस करा এটা गुगल टाइप मान यूज करे से ये लो देखा तो এটা खत्म हो जाए दैट मींस ट्रैफिक तो खत्म हो जाए
লাইট ট্রাফিকতে ইয়েলো দো আৰু ৰেড দেখিছে গ'লে তো হেভি ট্রাফিক থাকা জায়গাতে দেখাই আছে আৰু ব্লু হৈ দেখাইছে গ'লে নৰ্মালতে থাকা জায়গাতে আছে কোৱা মই শুনিব পৰা আমি আনকল যে এইটো কৈ দি আছে সো উই আৰ in our journey right now itu par howa na ida bhi West Bengal beshi lamba birai ase West Bengal to mohan kali din de 1-2 baji de khatam hobo par ho 1-2 baji khatam town bhi par howa nai na nai town bhi par howa nai holi beshi lamba birai ase bira to kali 2 baji 3 baji de West Bengal laga state to par hobo open trader journey moja blue color jaga re phundi ase this is flyover Kolkata city jabe par ho pare na still more to go wait Jaman so road 2.58 airport phundi bole 3 kilometer ase airport phundi time hoye jase na Dom airport airport phundi 3 kilometers ase pricing flyover Turn right onto Kolkata Airport Road. Barasat de rukina pat khao shuru hoise love these things here pata bhai pat kan serve korise khushi bas feel base kai jabo সামনে হান দেখুৱা নিচিনা কলকাতাৰ পৰা মহান মুভ আউট হৈ যায় না 115 কিলোমিটাৰ্ছ আহি যাইছে এনে আপোনাৰ এতিয়া 2 বাজি পংগি যায় আছে টুল গেট কইনা গেট থাকি না এতিয়া চুমু পাৰ হয় না পাটকাই পাৰ হয় না একটা মহান দেখি না এনে আলা টাইপ লাদো ইটোলা মেইন লাইন জায়গাতে সব জায়গাতে আছে সো বেশি টুল গেট পাৰ হ'বলৈ আছে এইটো কাৰণে মই উইথ আ থাকাৰ টুল গেট বি আপুনি আগে দেখাই দিব উইথ আ থাকাৰ এটা কি বনাব কৈছে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক বনাবলৈ আছে এইটো পৰাহে পাৰ কৰিব পাৰে না টেক্স দি কিনে পাৰ কৰি আছে না চ' এইটো কাৰণে মহালা গ্ৰুপ খান জালা পৰা বনাই কিনে এনে যাই আছে দেই গৈ না আমি নপৰে জনাই দি আছে ইয়াতে চৰ আছে আৰু ইয়াতে বনা মানুহখন ইয়াতে লাগা গাড়ীখন পুৰা এইটো ৰখি আছে এইটো বনাবলৈ ৰখি আছে বুলি মই বিশ্বাস আছে চ' আই উইল show you Nudia tool gate আছে চ' I will show you guys right now guys this is first tool gate that we are going to cross after Kolkata day Kolkata ba ahi kina so gari kan to yede rukina ase yede pona kan mala gari bi dade rukina ase so ida bonai lobo eto dekhai dia ase tool gate tu ase so ida beshi tool gate mohan par hobole ase koi ase so ida bonai lobo bonai kina ei mohan move koi jai ase kana janai di ase so gate to mohan par go jai ase na so scanning to yede jai ase direct নে কোন মান পার বডি বলে রিচার্জ পুলিশে মান না টুল গেট আছে এটা টুল গেট আছে এটা ফার্স্ট টুল গেট কলকাতা পৰা আহলে আৰু বাবু 16 17 ইহা টুল গেট বাবু আৰু রিচার্জ ফুল কোনে দেব না এটা তো মুখান এনে 1000 রিচার্জ করনাস না তাতে পৰা নি কিমান টা গেট পার করব পারবো এটো বিচাৰো রিচার্জ খতম হলে আৰু চার্জ করব না কোনবাতে 90 কোনবাতে 100 কোনবাতে 200 এনেকা লৈ না রিচার্জ করেছে মান চেক করব এটা না চেক করেছে স্ক্যানিং চলো রিচার্জ করেছে এটা ওভার ডাইরেক্ট যাওয়া দিয়ে কিশনগঞ্জ পাবলে হয় আছে কিশনগঞ্জ না কিশনগঞ্জ পাই যাওলে টাইম হয়েছে গাইস এক্সাক্ট জায়গাটা লোকেশন তো কোন আপারো হইছে বেশি কলকাতা পৰা মুভ আউট হই কিনা এটা এনে হয়ে যাচ্ছে মান তো it will take 2 days or 3 days লব মান সি দৌড় আছে গাড়ি লই না বেরাই আছে রেস ঘুরি কিনা গাড়ি भी গরম হয়ে যায় না আমরা নপরে দোকানে দিয়ে হলো দেখাই দিয়েছে so guys this is the place the name of this place is Amdanga Amdaga under West Bengal West Bengal okay I have met one of my friends Parahouse famous Parahouse Virat Parahouse okay Virat Parahouse their friend he have a friend from Dimapur so we have a conversation with both brother Choton okay so we have a good conversation Virat substation in front of Virat substation this is a friend of who I am a Derubodh Das this is a Choton okay it's good to meet you guys yes and you contacting me guys going to visit Dimapur Dimapur always 2 months ago 2 months
After 2 months, you will visit Dimapur for business. I have a call for you. Okay, you just call me up because I have already given you a number. So blessed to meet you. Bye. Thank you so much. Yes, thank you so much.